মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় সামনে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। শিবসেনা ইউভিটির প্রাক্তন সাংসদের পরিবারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তারই পুত্রবধূ। অভিযোগ, তাকে জোর করে গোমূত্র পান করানো হয়েছে। একাধিক স্বঘোষিত বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে নানান তান্ত্রিক আচার আচরণ করানো হয়েছে। এমনকি কালা জাদুর নামে তার মাথা থেকে চুল ছিঁড়ে নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। কুসংস্কার বিরোধী আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগকারীর নাম গিরিজা রাউত। তার অভিযোগে নাম রয়েছে শ্বশুর শিবসেনা ইউবিটির নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ বিনায়ক রাউতের। এছাড়াও অভিযুক্ত করা হয়েছে তার স্বামী গীতেশ রাউত এবং দুই স্বঘোষিত ধর্মগুরুকে, যাদের পরিচয় ফিরোজ বাবা এবং কাজী বাবা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সমস্ত অভিযোগে অস্বীকার করেছেন বিনায়ক রাউত। তার দাবি এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। ছেলে ও পুত্রবধূর মধ্যে চলা খোরপোশ বা অ্যালিমনি সংক্রান্ত আইনি মামলার জেরেই এই অভিযোগ করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গিরিজা রাউত তার অভিযোগে জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকেই দীর্ঘদিন ধরে তাকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা নাকি তাকে বারবার বিভিন্ন স্বঘোষিত বাবার কাছে নিয়ে যেতেন। সেখানে নানান ধরনের তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান করানো হতো। গিরিজার আরও অভিযোগ, তাকে জোর করে গোমূত্র পান করানো হয়। শুধু তাই নয়, কালা জাদুর আচার করার জন্য তার মাথা থেকে চুল ছিঁড়ে পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। সেই চুল ব্যবহার করে তান্ত্রিক ক্রিয়া করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। অভিযোগ অনুযায়ী এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন ফিরোজ বাবা এবং কাজী বাবা নামে দুই স্বঘোষিত ধর্মগুরু। আর এই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অভিযুক্ত প্রত্যেকের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গিরিজা রাউতের দাবি, তার শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা সংসারের নানান সমস্যা এবং দাম্পত্য জীবনের অশান্তির জন্য অতি প্রাকৃত শক্তিকে দায়ী করতেন। তিনি আরও বলছেন, তার হাইপার থাইরয়েডিজমের মতো শারীরিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসার পরিবর্তে তাকে নানান তান্ত্রিক আচার আচরণ পালন করতে বাধ্য করা হয়। একই সঙ্গে তাকে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ওষুধও খেতে বলা হয়েছিল বলেও অভিযোগ। সংবাদ মাধ্যমের কাছে গিরিজা আরও বলছেন, তার স্বামী স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছিলেন না, আর সে কারণে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে বিভিন্ন বাবার কাছে নিয়ে যেতেন। তার কথায় এই লড়াই কোনো অর্থের জন্য নয়। তিনি মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সংসার বাঁচানোর জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন বলেও দাবি করেছেন তিনি। একবার শোনাবো অভিযোগকারিনী গিরিজা রাউত ঠিক কি অভিযোগ করছেন সেই বক্তব্য। मेरे साथ एक्सट्रीम ट्रॉमा का केस हुआ है, जिसमें डे वन से हम लोगों को झूठ बोल के फंसा के हमारा शादी के बाद भी मेरा टॉर्चर जारी रख के अघोरी काम करके रॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट्स देके मेरा इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स इसके और इसके परिवार ने देके मेरा लाइफ स्पॉइल किया है। तो आज कोर्ट में आरोपी को लाया गया था, क्या कुछ मांग रहेगी आपकी? मुख्य आरोपी कौन है इस मामले में और क्या मांग? मैंने जितने आरोपी इसमें मेंशन किए हैं, टोटल 9 पीपल, इन सब का इक्वल कंट्रीब्यूशन है मेरा लाइफ स्पॉइल करने में, मुझे इल ट्रीट करने में। तो सबको उनके क्राइम के लिए जो सूटेबल है वो पनिशमेंट कोर्ट में और पुलिस ने देनी चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और मुझे पूरी जस्टिस मिलनी चाहिए। आपके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कि आपने पैसे की मांग की थी, करोड़ों रुपए आपने मांगे थे। आपने ये भी कहा है कि आपके हाथों से जो पैसे गिनवाए जाते थे मशीन होने के बावजूद, लाखों की संख्या में आपसे पैसे, क्या कुछ था वो? नहीं, ये सब झूठ है। विनायक राउत और उनके फैमिली ने मेरे पे और मेरे फैमिली पे पूरे झूठे एलिगेशंस लगाए हैं, क्योंकि मैंने या मेरे फैमिली ने कोई मॉनेटरी डिमांड्स नहीं किए हैं। और कैश गिनने का जो बात है, घर में काउंटिंग मशीन होने के अलावा गीतेश हमेशा मुझे कैश गिनवा के ये करवाता था, और एक सिचुएशन में हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद उसने अप्रोक्सीमेट 18 लाख मुझसे हाथ से गिनवा के लिए थे। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज whimsical बिहेवियर। आखिरी सवाल, क्या मांग रहेगी आपकी और क्या? क्योंकि इनके जो है वो खुद फिजिकली जो है पूरे नहीं थे, लेकिन आपके ऊपर जो है एलिगेशन किए गए। मेरी यही मांग रहेगी पुलिस अथॉरिटीज और कोर्ट से कि मुझे पूरा जस्टिस मिले और एक ऐसा डिसीजन पास किया जाए जिससे इन फ्यूचर भी अगर किसी को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि किसी का ऐसे लाइफ स्पॉइल करना है, तो वो ये करने की सोचे भी नहीं। और मैडम जो है ये जो आपके पति है वो कुछ फिजिकली कंप्लीट नहीं थे, लेकिन आपके ऊपर ट्रीटमेंट करवाने के, फॉरेन की ट्रीटमेंट आपके ऊपर करवाने की प्रयास कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, हर बात में वो मुझ पे ही ट्रीटमेंट्स करवाता था। उसका खुद का कहना था कि ही इज फिट एंड फाइन,
फिजिकली, बट मेरे पे हर बात से ट्रीटमेंट्स किया जाता था, एंटी डिप्रेसेंट्स हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल एडजस्ट करने के मेडिसिन हो, हर एक ट्रीटमेंट मुझ पे करके मुझे ट्रॉमेटाइज किया जाता था। क्या मांग रहे हैं? जस्टिस। গিরিজার অভিযোগের ভিত্তিতে মহারাষ্ট্রের কুসংস্কার ও অমানবিক প্রথা প্রতিরোধ আইন 2013 অর্থাৎ 2013 সালে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার প্রাসঙ্গিক ধারাতেও মামলা রুজু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ বিনায়ক রাউত। তার দাবি, অভিযোগে যে সমস্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নাকি 2018 থেকে 2022 সালের মধ্যে ঘটেছিল, কিন্তু সেই সময় কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। বরং ছেলে এবং পুত্রবধূর মধ্যে খোরপোশ সংক্রান্ত মামলা শুরু হওয়ার পরেই এই অভিযোগ সামনে এসেছে বলে তিনি দাবি করছেন। বিনায়ক রাউত আরও অভিযোগ করেছেন যে গিরিজা নাকি খোরপোশ হিসেবে প্রায় 5 কোটি টাকা মূল্যের একটি 3 BHK টেরেস ফ্ল্যাট এবং প্রতি মাসে 2 লক্ষ টাকা অ্যালিমনি দাবি করেছিলেন। প্রাক্তন সাংসদ বিনায়ক রাউত ঠিক কি বলছেন আসুন শোনাই। ये केस सरासर झूठा केस है, झूठा इल्जाम हमारे ऊपर लगा गया है। दुर्भाग्य से जिस तरीके से केस की है उस केस में उन्होंने लिखा है कि 2018 से 2022 तक हमारे ऊपर बाबागिरी का ऐसा प्रयोग किया जा रहा था, और उस वक्त जब जब बाबा के पास जाते थे तब तक मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे। जब उनकी पिताजी और उनकी माँ उनके साथ रहते थे तो बाबागिरी के खिलाफ उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की, ये मेरा पहला सवाल तो रहेगा। साथ साथ में 2022 के बाद आज 2026 है, ये 4 वर्ष तक इसके बारे में आपने शिकायत क्यों नहीं की, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है। लेकिन इसका उत्तर एक है कि उन्होंने जो डीवी फाइल किया है, यानी उनके साथ जब डिस्कशन हमारे एडवोकेट का चालू था तभी पहली बार उन्होंने एडवोकेट के पास 5 करोड़ रुपए की मांग की, 5 करोड़ प्लस 2 लाख पर मंथ किया था। 3 बेडरूम किचन का एक फ्लैट मांगा था, गार्डन विद टेरेस गार्डन के साथ। फिर साथ साथ में ऑटोमेटिक कार की मांग की थी, वो हमने मंजूर नहीं की। तो उसके बाद अभी जो ये डीवी आया है, अभी जो ये डीवी है फ्रेश डीवी, इस डीवी में हर माह 5 लाख एवरी मंथ 5 लाख रुपए देना चाहिए। उसके बाद परमानेंटली 10 करोड़ की मांग उन्होंने की है। साथ साथ में और एक पॉइंट निकाल के उसने और 2 करोड़ की मांग की है, यानी 12 करोड़ उनको एक साथ मिलना चाहिए। साथ साथ में हर माह में 5 लाख रुपए की मांग की, और उसके बाद और भी घर और गाड़ी की डिमांड उनकी है। ये जो डीवी में अभी जो ये डिमांड किया है उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए और ये उनकी डिमांड मंजूर होनी चाहिए। इसके लिए ये शिकायत उन्होंने आज की, ऐसी मेरा कहना है। প্রাক্তন সাংসদ বিনায়ক রাউতের বক্তব্য আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছিলাম। সমস্ত আপডেট পৌঁছে দেবো আপনাদের কাছে। নজর রাখুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।